107 FM. فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور انگولا کے صدر کے درمیان ٹیلی فون رابطے کے دوران تبادلہ خیال۔ ریاست قطر نے عراقی صوبہ دیالہ میں ہوئے حملے کی شدید مذمت و ملامت کی ہے۔ وزارت تجارت نے کمرشل کمپلیکسز پر عائد پابندیوں کو اٹھانے کے پہلے مرحلے سے متعلق ایک فیصلہ جاری کیا۔ اور وزارت صحت نے آج کووڈ-19 کے 1646 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے۔ عزم کے فریم ورک کی روشنی میں کابینہ کی منظوری کے بعد مختلف 3 انتظامی یونٹس تشکیل دیے ہیں۔ ان نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں ریئل اسٹیٹ بروکریج، انتظامیہ کے ماہرین اور اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنانسنگ یونٹ شامل ہیں۔ واضح ہے ملک میں لیگل، انصاف اور لیجسلیٹو سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ضروری وسائل مہیا کرانے کی روشنی میں مذکورہ یونٹس کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ وزارت تجارت و صنعت نے کورونا وائرس کے عدم پھیلاؤ کے مقصد کے تحت شاپنگ مالز اور سینٹرز کے خلاف احتیاطی و حفاظتی اقدام کے حصے کے طور پر جو پابندیاں نافذ کی تھیں انہیں اٹھانے سے متعلق پہلے مرحلے کے تعلق سے ایک فیصلہ جاری کیا، جس پر کل بروز پیر جون کی 15 تاریخ سے عمل درآمد ہوگا۔ فیصلے کے عین مطابق تجارتی کمپلیکسز اور مراکز جمعہ اور سنیچر کے علاوہ ہفتے کے تمام دنوں میں صبح 8 سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ساتھ ہی یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس تعلق سے تمام شرائط اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ضروری ہوگا۔ خیال اس فیصلے کے مطابق شاپنگ سینٹرز کے کچھ اسٹورز اور ریسٹورنٹس کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اسٹور سے متعلق خبردار کیا گیا کہ شاپ کا ایریا 300 مربع میٹر سے کم نہ ہو۔ فیصلے میں آرکیڈ ایریاز، پریئر رومز اور سنیما ہالز ہنوز بند ہی رہیں گے۔ علاوہ ازیں کلچرل یا تفریحی سرگرمیوں کو مجموعوں اور تجارتی مراکز میں منعقد کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت صحت عامہ نے آج پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 1646 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 56,898 ہو گئی۔ وزارت نے 3 مریضوں کے انتقال کر جانے کی رپورٹ بھی شائع کی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت نے 1186 نئے کنفرمڈ کیسز کی خبر بھی دی۔ وزارت کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں ہی کے دوران وائرس سے متاثر ہونے پر صحت کو درپیش پیچیدگیوں کے بعد کم از کم 13 مریضوں کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ ICU میں داخل کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی اس یونٹ میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 231 ہو گئی ہے۔ وزارت کا یہ کہنا بھی ہے کہ کووڈ-19 کے پازیٹیو نمبرز کی تعداد میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہے، جنہیں ICU میں داخل کرنا پڑا، جس کی وجہ وائرس کے عدم پھیلاؤ کے لیے متعلقہ اتھارٹیز کی جانب سے اٹھائے گئے اقدام ہیں، اور سب سے اہم بات مرض کے ابتدائی مرحلے ہی میں اس کی تشخیص ہے، جس کے بعد علاج میں کافی مدد ملتی ہے۔ اس تعلق سے اتھارٹیز کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ قطر روزانہ ہی کرائسس اور اس کے اثرات کا ہر سطح پر سامنا کرنے کی اپنی صلاحیت کو ثابت کرتا آیا ہے یا کر رہا ہے، جس کی تمام بین الاقوامی اداروں اور رپورٹس میں ستائش کی جا رہی ہے۔ ان میں فرانس کے اخبار لا ٹریبیون میں یہ رپورٹ بھی شامل ہے کہ قطر نے اپنی معیشت اور مالی توازنوں کو مضبوط کیا ہے۔ فرانسیسی اخبار کی رپورٹ میں قطری معیشت کے استحکام کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خبر میں یہ زور دیا گیا ہے کہ 2017 موسم گرما کے خلیجی بحران نے خلیجی تعاون کونسل کے ملکوں کے درمیان مفاہمت و تعاون کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
ओमानी वजारत सेहत ने आज कोरोना वायरस के 1404 नए कन्फर्म केसेस रजिस्टर किए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की कुल तादाद 23,481 हो गई है, जबकि 23 अमवात भी वाक़ हुई। उधर कुवैत ने भी आज मज़ीद 454 मुतासरा मामलात की रिपोर्ट दी, जहां अब कुल इन्फेक्टेड केसेस 35,920 हो गए हैं। एक दीगर खबर के मुताबिक भारत में एक दिन के ही अंदर 12,000 मुतासरा मामलात का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क में कोविड-19 के कन्फर्म केसेस की मजमूई तादाद 3,20,000 से तजावुज़ कर गई। उधर बांग्लादेश में बकौल अहलकार मजहबी मामलात के वज़ीर मुमलिकत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कोविड-19 से मुतासिर होने के बाद इंतकाल कर गए। रूस में कोविड-19 के 8,835 नए कन्फर्म केसेस की रिपोर्ट के बाद मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 5,28,964 हो गई, जबकि पिछले 24 घंटों के अंदर 119 मरीज वफात पा गए और यूं हलाकतों की तादाद 6,948 हो गई है। उधर अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से होने वाली 734 रिकॉर्ड अमवात का इंदराज किया गया है। जॉनसन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में होने वाली हलाकतों की मजमूई तादाद 1,15,347 हो गई है। कोविड-19 के ताल्लुक से ही मौसूला रिपोर्ट्स में बयान किया गया है कि दुनिया भर में इस वबा से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 7.78 मिलियन हो गई है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 4,28,995 बताई जाती है। लुबनान में गुज़श्ता शब फौज और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली झड़पों के बाद आज शुमाली शहर त्रिपोली में अमन रहा। याद रहे, मुबैना झड़पों में कम से कम 72 अफराद जख्मी हुए। झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब शाम जाने वाले ट्रकों के एक काफिले की राह में मुजाहिरीन ने रुकावटें डालीं, जिनके बारे में कयास किया जाता है कि फूड आइटम्स को गैर कानूनी तौर पर सरहद पार स्मगल किया जा रहा था। खबर के मुताबिक मुजाहिरीन ने फौजियों पर पथराव किया और वह फायर वर्क्स का इस्तेमाल किया, जिन्होंने अश्क और गैस के गोले और रिबर की गोलियों से जवाबी कार्रवाई की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा मिस्टर जवाद ज़रीफ आज इस्तांबुल पहुंच रहे हैं, जहां 2 रोज़ा दौरे के मौके पर दो तरफ़ा ताल्लुक़ात से मुतालिक तमाम पहलुओं पर मुज़ाकरात मुतवक्को हैं, जबकि इलाक़ाई व बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आएंगे। वाज़ेर रूस के वज़ीर ख़ारजा और दीगर वज़राए दिफ़ा भी मुज़ाकरात के लिए तुर्की में होंगे। और अफ़ग़ानिस्तान में तवील अरसे से तख़रीब पसंद बाग़ियों के साथ चले आ रहे क़ज़ियों को ख़त्म करने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों के बावजूद आज अफ़ग़ान तालिबान के तशद्दुद के दौरान कम से कम 5 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। मुकामी एहलकारों की रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया अनासिर ने शुमाली सूबे कुंदूज में एक मुसाफिर बरदार बस को रोककर हुकूमत के दस्तों के 2 मेंबरान को कत्ल कर दिया, जबकि दीगर 3 अफराद भी मारे गए। आज का नशरिया ख़त्म होने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाअत फरमा लीजिए। साहिब समूह अमीर और अंगोला के सदर के दरमियान टेलीफोन राब्ते के दौरान तबादले ख्याल। रियासत कतर ने इराक़ी सूबे दियाला में हुए हमले की शदीद मज़म्मत व मलामत की है। वज़ारत तिजारत ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पर आयद पाबंदियों को उठाने के पहले मरहले से मुताल्लिक़ एक फ़ैसला जारी किया। और वज़ारत सेहत ने आज कोविड-19 के 1646 मरीजों के सेहतयाब होने का ऐलान किया है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया ख़त्म हुआ। अगला नशरिया कल सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा।